गुड मॉर्निंग ओडिशा आज हूँ जुलाई 2 तारिख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण खबर आपको जनइबी भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत निश्चिंत देखो समस्त खबर जानीपारे आपंकर से सपोर्ट स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चिंत रखिए। नंबर 1 जम्मू और काश्मीर किश्तवाड़ जिले में गभीर खाई में बस पड़ी 32 यात्री मृत। सोमवार सकाळे किश्तवाड़ जिले में क्षमताठू अधिक यात्री नहीं जाऊथुवा गोटे मिनी बस रास्तार हटि जाई गभीर खाई में पड़ू अन्य 32 जन यात्री मृत्यु घटी और अन्य 18 जन आहत होती। किश्तवाड़ जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते 32 जन व्यक्ति प्राण हराई और अन्य 18 जन आहत होती। दुर्घटनास्थल को उद्धारकारी दल को पठाई। पहाड़ी जिलार केशवान अंचल स्वर्गाहारी ठारे सकाळ 7:50 बसटी दुर्घटनाग्रस्त होता बोले किश्तवाड़ डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट अंग्रेज सिंह राणा कहते सांघातिक आहत व्यक्ति मानक जम्मू स्थित जीएमसी को अणाजिबा लगी हेलिकॉप्टर पठाई। नंबर 2 100 टंका सस्तार मिलिबो अण रिहाती एलपीजी सिलिंडर। जुलाई 1 तारिख सोमवार ठारू घरे व्यवहार निमंते मिलुथिबा अण रिहाती एलपीजी सिलिंडर 100 टंका 50 पैसा सस्ता हेबो बोली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जणाइछि। अर्थात आज प्रति अण रिहाती एलपीजी सिलिंडर मूल्य हेबो 637 टंका। पूर्वर घर व्यवहार पर अण रिहाती एलपीजी सिलिंडर मूल्य थिला 737 टंका 50 पैसा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रेस रिलीज रे कहिछि जे आंतर्जातिक बजार रे दर ह्रास एवं डॉलर टंकार समुचित विनिमय मूल्य जोगु एलपीजी दर कमाइबा लागि निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 3 उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना 8टी जिला को रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होइतबा लघुचाप वेलमार्क लो प्रेशर रूप नहीं सारी आसंता 24 घंटा मध्य यह अवपातर रूप नेब। यार प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो बोली सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। गतकाली राज्य में सर्वाधिक 70 मिलीमीटर वर्षा नवरंगपुर रेकर्ड करा जायछि। राजधानी भुवनेश्वर 20.6 मिलीमीटर वर्षा होइछि। मत्स्यजीवी मानक समुद्र मध्य को न जावाकू परामर्श देछि पाणीपाग विभाग। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में लगी रही वर्षा परिस्थिति को दृष्टि रखी भारतीय पाणीपाग विभाग 8टी जिला को रेड अलर्ट जारी रखी। रेड अलर्ट जारी होइतिबा जिलागुड़िक है संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर, अनुगुल, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और ढेंकानाल। सेहीपरि एही समय बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, कंधमाल और नवरंगपुर भी प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 4 टीम इंडिया को तृतीय झटका विश्वकप बाद पड़े विजय शंकर। आउ किछि दिन पर आईसीसी विश्वकप क्रिकेट सेमीफाइनाल आरंभ होगा जाउथिबा बेले टीम इंडिया को लगी पुणी एक शक्त झटका। विराट बाहिनी विदा होइचंती विजय शंकर। आहत कारण टीम इंडिया बाद पड़े विजय शंकर। विजय स्थान में मयंक अग्रवाल सुजोग मिलबारे बोली गणमाध्यम चर्चा चली। आंगुठी आहत कारण विजय शंकर टीम बाद पड़ते। यह पूर्व शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार आहत होगा कारण दलरू बाद पड़ते। नंबर 5 लगाण वर्षार बेहाल मायानगरी मुंबई पानी रे बुड़िला रेल धारणा। पुणी थे लगाण वर्षा होगा कारण महाराष्ट्र राजधानी बा मायानगरी मुंबईर अवस्था बेहाल। केतक अंचल में पानी भरी रही लोक मैंने जलबंदी अवस्था रोबार देखा मिली। रास्तार पानी लहड़ी भांगुवा बेले एक मालवाही ट्रेन रेल धारणु बाहरी जाइए। रेलवे डाउन लाइन जबुंग एवं ठाकुरबाड़ी मध्य रेल धारणार मालवाही ट्रेन ओहरी जाइए। घटनास्थल में रेलवे प्रशासन पहुंची मरामती करने सह रेल धारणा पानी में बुड़ी जाइए ट्रेन चलाचल को बंद कर दि जाइए। नंबर 6 प्रबल वर्षा जो जुहू एयरपोर्ट रनवे को उठी आसिले मागुर माछ। अति प्रबल वर्षा जो जुहू विमान बंदर मध्य जलाशय रनवे उपर को उठी आसिले मागुर माछ। सेमानक मध्यरु केतक लंब प्राय 3 फुट हेबो। रनवे उपर माछ चलाबुला करबा दृश्य विमान बंदर कर्मचारी और हेलिकॉप्टर पायलट को आमोदित करिथिला। देशर विभिन्न अंचल विमान आदि अवतरण कराउथिया पायलट माने रनवे उपर नील गाई, नेउल, हरिण, साप और कुकुर आदि जीवजंतु देखिचंते किंतु पानी माछ बाहरी आसी चलवा दृश्य सेमानक पई थिला अपूर्व। केतक एई माछ देखिबा दृश्यर वीडियो उत्तोलन करिसंती। नंबर 7 जुलाई 8 रु 14 जाय मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा। जुलाई 8 रु 14 जाए मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा करा जिवो। 122टी केन्द्र रे परीक्षा देबे 27,616 जन परीक्षार्थी एवं 55टी केन्द्र रे हेबो राज्य ओपन स्कूल परीक्षा। सेतिरे परीक्षा देबे 9,033 जन परीक्षार्थी। काली ठारू www.bscodisha.ac.in एही वेबसाइट रे एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। नंबर 8 आज आसीबो ओजेई मेधा तालिका। एमबीबीएस और बीडीएस ओजेई मेधा तालिका आज आसीबो। जुलाई 2 और 3 रे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करिहेबो। जुलाई 4 परिवर्ते 5 रे प्रकाश पाइबो प्रथम पर्याय अलॉटमेंट। जुलाई 6 रु 10 जाए गंडमुड़ा जेई सेल रे प्रिविजनल नाम लेखा हेबो। नंबर 9 आज महाप्रभुଙ୍କ नवजौवन दर्शन।
ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ଏବଂ ଖଳି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଅଣସର ଘରେ ବନକ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଭତ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ତେଣୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମଝିରେ 2 ଦିନ ଥିବାରୁ ମହାରଣା ଭୋଇ ସେବକ ରୂପକାର ଓ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତମାନେ ରଥରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁଣି ମୋଦିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଫଇସଲା ନ ହେବା ଯାଏ କାମ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ମାମଲା ଫଇସଲା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ। କାମ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପାକିସ୍ତାନ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 261 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 261 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 52 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 209 ଜଣ ଧୀବର ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2008ରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଜେଲରେ କେତେଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପାକ୍ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ସମୟସୂଚୀ ବଦଳିଲା। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୂଚୀ। ମୌସୁମୀ ହେତୁ ଭାରତୀୟ ରେଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ସୋମବାରଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସୂଚୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ବି ଆଜିର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଏହି ସୂଚୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ନୂଆ ସମୟସୂଚୀରେ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାରୁ ନେଇ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରିବା, ସମୟସୀମାରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାକୁ ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସୋମବାରଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ସମୟସୂଚୀ ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ନୂଆ ଜର୍ସି କାରଣରୁ ଟିମ୍କୁ କ୍ରିକେଟରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ 2019ରେ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ରଥକୁ ରୋକିଦେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର 337 ରନ୍ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 31 ରନ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। ତେବେ ଭାରତର ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନାର ସୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ପରାଜୟ ଉପରେ ନିଜର ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନୂଆ ଜର୍ସି କାରଣରୁ ଟିମ୍କୁ କ୍ରିକେଟରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ମୃତ। ଆମେରିକାର ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟ ଟେକ୍ସାସର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ସହିତ ଘରୋଇ ବିମାନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଏୟାର 350 ଆଡିସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଡିସନ୍ ସହରର ମୁଖପାତ୍ର ମେରି ରୋଜବ୍ଲିଥ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆଫଗାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆଫଗାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲସ୍ଥିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ଘରର ଝରକା ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା ସହ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା। ସକାଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଳି ଭରା ନଗରୀ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଲିସ ଥିଲେ ବି ମୃତାହତଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିପାରି ନାହିଁ। କାବୁଲର ମୁଖ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଫିରଦୋସ ଫାରଜାମା ବିସ୍ଫୋରଣ କଥା ସତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ନୀତି। ଜଳଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟପତଙ୍ଗ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତେ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିନା 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ହେଲେ ଜଳ ବିନା 2 ଦିନ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
सारा देश में एवं उत्तयकट जल संकट देखा मिलूँ। वर्षा आसिलानी तथापि पीवा पानी टोपाए डहल विकल होउछन्ति लोके। सारा देश में जल समन्वय समस्यार समाधान अंटा भिड़ी केंद्र सरकार। जल संरक्षण पर आज जल शक्ति अभियान आरंभ होईछि। नंबर 17 लोकों को सशक्त और दुर्नीति ह्रास करिछि डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया उपक्रम को गण आंदोलन कही सोमवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे यह लोक मानक सशक्त करिछि। उल्लेखनीय भाव दुर्नीति ह्रास करिछि एवं गरीब मानक उपकार पर सर्वसाधारण सेवा जोगाण में उन्नति आनिछि। ट्वीट करी से कहते प्रजुक्ति विद्यार सुविनियोग एवं सहज व्यवहार पर 4 वर्ष तले आज दिन में डिजिटल इंडिया आरंभ होता। डिजिटल इंडिया लोक मानक सशक्त करिछि, उल्लेखयोग्य भाव दुर्नीति ह्रास करिछि एवं दरिद्र मानक उपकार निमंते सर्वसाधारण जोगाण सेवा उन्नत करिछि। नंबर 18 राज्य में कमिछि माओ कार्यकलाप। 5 वर्ष गलानी 105 जन लोकंकर जीवन धीरे धीरे कमिबार लगी राज्य में माओ कार्यकलाप। विधानसभा यही उत्तर देइछन्ति गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र। ओडिशा रे किभली माओ समस्या वृद्धि पाउछि बोली जयपुर विधायक प्रश्न करथिले। गत 5 वर्ष में माओ कार्यकलाप किपरि वृद्धि पाउछि बोली विधायक तारा बाहिनी प्रति प्रश्न करथिले। एहार उत्तर में गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र कहिसन्ति जे विगत 5 वर्ष में माओ कार्यकलाप ह्रास पाइछि। राज्य में एबे 15टी माओ उपद्रुत जिला थिबा बेले माओवादी माने 105 जन को हत्या करिसन्ति। पुलिस इनफर्मर सन्देह साधारण लोकों को माओवादी हत्या करथिबार दिव्यशंकर कहते। नंबर 19 सरकारी कर्मचारी जोगी सरकार कड़ा आईन। ऑफिस रे गुटखा ब्यान बिना अनुमति उपहार नेले कार्यानुष्ठान। ऑफिस रे गुटखा ब्यान गुटखा और पान चोबाइले 500 टंका जोरिमाना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी कड़ा नियम आनिछन्ति। दफ्तर में कर्मचारी माने गुटखा और पान आदि निशाद्रव्य व्यवहार करेंगे नहीं। यह व्यतीत सरकारी कर्मचारी माने कौनसी प्रकार उपहार मध्य नहीं पारिबे नहीं। ऑफिस भीतर को कौनसी प्रकार उपहार आनिबा पई मध्य कटकणा लगा जाइछि। सीधासळख कहिबाकू गले सरकारी कर्मचारी को श्रृंखलित करबा पई राज्य सरकार सख्त होइछन्ति। नंबर 20 ऋण भारर मुकुलिबा पई अनिल अंबानी बिकिबे तांकर सांता स्थित मुख्यालय। संपत्ति विपुल परिमाणर ऋण भार बुड़ी जाई सेथिरु मुकुलिया संग्राम चलाइथिबा देशर अन्यतम श्रेष्ठ ख्यातनामा व्यवसायी तथा शिल्पपति रिलायंस ग्रुप्र अध्यक्ष अनिल अंबानी तांकर सांता स्थित मुख्यालय को बिकिदेवा निष्पत्ति नैथिबा गणमाध्यम प्रकाशित रिपोर्ट जानिबाकू मिलिछि। देशर अन्यतम प्रतिष्ठित संवादपत्र दि इकोनॉमिस्ट टाइम्स प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार रिलायंस ग्रुप्र अध्यक्ष अनिल अंबानी तांकर सांता स्थित मुख्यालय को बिकिदे अथवा अर्थ विनिमय एहाको दीर्घ मियादी लीज सूत्र रे अन्य काहाको प्रदान करी कंपनीर मुख्यालय को दक्षिण मुंबईर बालाड इस्टेट को स्थानांतर करिबा पई योजना करिसेंति। उल्लेखयोग्य पारिवारिक विवाद पर 2005 रे बड़ भाई मुकेश अंबानी संपत्ति भाग होगा पर दक्षिण मुंबईर बालाड इस्टेट सान भाई अनिल अंबानी भागरे पड़ता। नंबर 21 जन्म नेले जोड़ा शिशु कन्या 2 शिशुओं छाती पेट जाए जोड़ी हुई रही। ढेंकानाल जिला मुख्य चिकित्सालय रे सोमवार जोड़ा शिशु कन्या जन्म ग्रहण करिसंति। उक्त नवजात 2 शिशुओं छाती पेट जाए जोड़ी हुई रही देखा मिली। प्रसव पर माँ और शिशु कन्या दुही को स्वास्थ्यावस्था भल रही डाक्तर पक्षर प्रकाश, किंतु अधिक चिकित्सा पाई आज दुही को कटक स्थित शिशु भवन को पठा जाइछि। नंबर 22 वकिल आसिलेनी निज पाई निजे लड़िले विधायक। कनिष्ठ जंत्री को कान धरी उठबस कराइबा मामला रे निज पाई निजे लड़िचंती पाटनागढ़ विधायक सरोज मेहर। सरोज मेहर जमीन आवेदन आज शुणाणी थिला। तेबे आंदोलन चली जोगु कौनसी वकिल न आसबारु भुवनेश्वर स्पेशल एडीजे कोर्ट रे से निज भाई निजे जुक्ति उपस्थापन करथिले। सेहीपरि प्रतिपक्ष कनिष्ठ जंत्री और तांको पत्नी मध्य निज पक्ष रखिथिले। उभयंक पक्षर शुणाणी शेष होईछि। तेबे कोर्ट जुलाई 5 रे पुणी शुणाणी पई दिन धार्य करिसेंति। सेहीपरि विधायकଙ୍କ चिकित्सा निष्पत्ति जेल कर्तृपक्षଙ୍କ ऊपर छाडिसेंति कोर्ट। नंबर 23 भारत किणिबो अत्याधुनिक स्ट्रॉम आटका आंटी टैंक मिसाइल। रूसिया सहित 200 कोटीर चुक्ति। बालाकोट आक्रमण पर भारत आकाश मार्गरू निजर आक्रमण क्षमता बढ़ाइबा पई विभिन्न अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र किणुछि। गत मे मासरे अत्याधुनिक स्पाइस 2000 बोमा पई इस्राएल सह चुक्ति पर एबे रूसिया ठारू मारात्मक स्ट्रॉम आटका आंटी टैंक मिसाइल खरीद पई निष्पत्ति ग्रहण करिछि। प्राय 200 कोटीर एही मिसाइल खरीद करने को रूसिया सहित चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। एही मिसाइल गुड़ी को MI-35 हेलिकप्टर रे खंजा जिवो। एही मिसाइल लागिबा परे MI-35 मारक क्षमता अनेक गुण रे बढ़ी जिवो। नंबर 24 पाकिस्तान पताका भली दिशुथिबा पगड़ी पिंधिले सिंधु।
ସର୍ବଦା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଜୋତ ସିଂ ସିନ୍ଧୁ ଏବେ ନୂଆ ଅବତାରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଇସଲାମିକ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଏକ ପଗଡ଼ି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଗଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭଳି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପତାକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପଗଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦିଶୁଛି। ଏହି ଫଟୋକୁ ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋପାଲ ଚାୱାଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋପାଲ ଏହି ଫଟୋକୁ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଏହା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ଅସଲି ନା ଫଟୋସପ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନମ୍ବର 25 କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠକେଇ ଓ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର 420 ଓ 120 ଖ ଧାରାରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତାନା କୋଲ ବ୍ଲକ ଆବଣ୍ଟନ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାରତ ପରାଶର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ସମେତ ଜିନ୍ଦଲ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ ମାରୁ, ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଗୋଏଲ, ସିଇଓ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଏଲ ଓ କାରଖାନାର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଡିଏନ୍ ଆବ୍ରେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଲାକୋଟ ପରି ଆକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ କରିବ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟରେ କରିଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଭାରତ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କେତେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ଓ ଜାମ୍ବର କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଲଢୁଆ ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 27 ଅଶୋଭନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଇମାମବାଡ଼ାରେ କଟକଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇମାମବାଡ଼ାରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ମୁତାବକ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଇମାମବାଡ଼ାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ। ସେହିପରି ଇମାମବାଡ଼ାରେ ଏଣିକି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। 28 ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା। କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 21ତମ କମନୱେଲ୍ଥ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏହି OMU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରାମ ସରି ନାହିଁ କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଜାରି କଲା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଜାରି କରିଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଆପ୍ର ନାମ ECOR ଯାତ୍ରା ରଖିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ। ଆପ୍ରେ ଜୁଲାଇ 4ରୁ 14 ଯାଏଁ ପୁରୀକୁ ରେଳଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଓ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ।